Guys, ayan, may gagawin po kami ngayon. Mag-model-model po yung mga kabataan namin dito. Kaya gusto nila i-video. Kaya yan, sisimulan na po natin guys. Intro, pasok! 1, 2, 3, come on! Hi! Kami po yung mga judges. Ayan, hi! Judges number 1, number 2, number 3. Ayan si madam. Ah, sumipa. Sumipa, mga nalagsak po siya. Candidate number 1! Edwin Beler! Bang layo. Dito, dito. 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 Yan. Yan. Smile. Ayusin nyo, di kayo matapin. Oh, next. O, susunod. Kendrick. Dito ka, dito ka. Number 2. Kendrick. Murada. Yay! Paso. Upat na sa akin. Oh. Doon ka kay ano. Number 3. Chelsea. Chelsea. Sarmiento. Ang dami Pause. Oh. Oh, doon sa kabila. Oh, wag kang saan ka na? Oh, balik dito. Balik na doon. Balik dito. Dismosa pa yan. Dito. Ano yun? Ah, next. Oh, candidate number 4. Princess Beler. Ang dami namang. Ay. Oh. Oh. Oh, asaan ka na? Yay! Next, last. Candidate number 5. Chocolate Tito. Oh? Oh, madam na madam, oh. Oh. Next. Bravo. Sayo naman yan, sayo. Ah, go. Candidate of Santa Monica, si Pampanga, Mutiani, Santa Monica, please welcome. Candidate number 1, Green Jay Beler. Talent. Talent. Tanungin mo, anong gagawin mo? Like quarantine na. Hindi ko alam, kantahin mo ba? Quarantine na. Sayo pa lang. Yeah. Candidate number 2, Kendrick Morada. Oh, sayaw, Bem. Ayoko. Oh, next. Next. Candidate number 3, Chelsea. Chelsea. Sarmiento. Sarmiento. Alcohol. Like quarantine na. Pero sabi, kaya ka na. Alcohol. Like quarantine na. Candidate number 4, 4. Princess. Beler. Yan, dyan kayo. Bilis, labas. Princess. Ah. Ah. Ah, sige. Hindi ko alam kantayin yun. Sayawin mo lang. Walin. Ano na, no? Like crazy. Like baby. Ah, next. Candidate number 4. From Africa. Charlie. Africa! Ah, bili. Dami dumi yun. Bili. Dapat bawat ano dapat eh. Iba't ibang bansa dapat. Candidate number 1, Edwin Beler. Bang layo. Dito, dito. 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 Yan. Yan. Smile. Ayusin nyo, di kayo matapin. Oh, next. O, susunod. Kendrick. Dito ka, dito ka. Candidate number 2, Kendrick. Murada. Yay!
Upat na sa akin. Oh. Doon ka kay ano. Number 3, Chelsea. Chelsea. Sarmiento. Ang dami Boss. Oh. Oh, doon sa kabila. Oh, wag saan ka na? Oh, balik dito. Balik na doon. Balik dito. Dismosa pa yan. Dito. Ano yun? Ah, next. Candidate number 4, Princess Bel-Air. Ang dami namang. Ay. Oh. Oh. Oh, asaan ka na? Yay! Next, last. Oh, madam na madam, oh. Oh. Next. Brano. Sayo naman kaya sayo. Ah. Boka boy! Puro bokba! Boka boy! Sabi, kaya na. Oh. Ay, quarantine na. Yay! Tapos na po yung advertise natin. Kakanta na po sila. Lapit ka dito. Halika. Kanta na, kanta. Oh, anong kakantahin mo? Ano? Johnny, yes papa. Oh, game 1, 2, ready, go. Very good. Next. Si Chelsea na. Dito, Chelsea. Lapit, Chelsea. Anong kakantahin mo? Wala? Hindi mo alam kumanta? Sasayaw ka lang? Oh, sige, sayaw na. 1, 2, ready, go. May quarantine na. Sabi, kay... Oh, ikaw na, Nana. Oh, next. Hindi pa ako si Kendrick pa, diba? Si Kendrick Murada. Kanta ka, Johnny. No, papa. Telling lies, no, papa. Open your mouth. Ha, ha, ha. Oh, Nana. Kanta. Go. Lakas. Akin ang Next, Africa. Africa. Tanggapin mo lang ako. Oh, ako'y babalik sa'yo. Yeah, next, April Joy Bilen. Anong kakantahin mo? Oh, Luya